For today's video guys, andito si Inday, si Bungis-ngis, naglakad-lakad sa gubat. So guys, ano kami dito guys, naggala-gala na naman. Kasama ko yung kapatid kong bunso guys, agay. Dito mi guys, mangaon kami dito guys ng butong guys. Tara guys, welcome to my guys. Dito kami ngayon guys. Kinagat na ako guys ng langgam guys. Sa probinsya pa, ang langgam nagalipad. Pero ang langgam sa Tagalog naggapang. Nangangagat. Yan guys. Nakita nyo yan guys. Yan guys. Yan. Hello guys. Welcome to my guys. Dito my guys. Yan guys oh. Ano yan guys? Kasi doon tapos pagkod yung paharap. Nakatanim siya guys. Oh, may bunga na agad siya guys. Nakatanim yung saging guys. Oh, kakatanim lang. Tapos may bunga na agad guys. Galing guys no? Tapos yung, tapos yung isa guys. Oh. Wala mo na niya kay mami ako? Na ano siya guys. Ako ma. Yun guys. Tinanim ko guys. Tapos ito guys oh. Tinanim nila guys. Tapos ito guys oh. Na ano na guys. Nasira na. Yan guys. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.